السلام علیکم ناظرین پروگرام ڈسٹرکٹ نیوز رپورٹ کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں عاشق. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نیوز آئی کے نمائندے آصف صاحب، جن کے گھر کچھ روز قبل پولیس والوں نے ایک ریڈ کی اور تشدد کیا، بچوں پہ تشدد کیا. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس سب وقوعے کی کیا معاملات تھے، کیا وجہ تھی، اس طرح سے ان کا کیوں پنجاب پولیس ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آئی. تو جی آصف صاحب بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ جو وقوعہ ہوا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا معاملات تھے اس کے. سب سے پہلے تو اویس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اب چلتے ہیں اس معاملے کی طرف. معاملہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ میرا کام ہے صحافت کا. جی ظاہری بات ہے کہ ہم نے حق بولنا ہوتا ہے، حق لکھنا ہوتا ہے. ایسے ہی تو کچھ عرصہ پہلے میرے علاقے میں ایک کوبہ خانہ بنا ہوا تھا اور کچھ لوگ منشیات فروشی کا دھندا بھی عروج پہ کرتے ہیں، بڑے مشہور ہیں. وہاں پہ متعلقہ انتظامیہ کو سارا پتہ ہے. شورکوٹ سٹی محلہ قریشیاں والا میں. وہاں پہ ان دو پولیس اہلکاروں کا حسنین گل اور مظفر، یہ تقریباً 1.5 سال سے چوکی شورکوٹ سٹی پر تعینات ہیں. اور ان کو میں نے وہاں سے منع کیا تھا کیونکہ رات کو 1 بجے یہ بندے اس عورت کے گھر سے ہی ملتے تھے. گشت پہ نکلے، وہیں پہ آ کے رک گئے. عورت کون سی؟ وہ ایک عورت تھی، اس کے خلاف میں نے اپلیکیشن گزاری تھی کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا علاقہ خراب ہو رہا ہے تو ہم ایسی چیزیں تو دکھائیں گے نا، ہمارا تو کام ہے. جسم فروشی کا کیا معاملہ؟ جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے. تو پولیس والے ادھر اسی جگہ پہ موجود ہوتے تھے جہاں پہ وہ کر رہی ہوتی؟ بالکل. اور میرے خیال میں یہ جو ہمارے ان کے سینئر آفیسرز ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے ان کو 1.5 سال سے وہاں پہ تعینات کیا ہوا ہے کہ یہ گھروں میں وہاں پہ جاتے ہیں اور ان سے منتریاں لیتے ہیں. اچھا. ان گھروں میں جا کے اور منشیات فروشوں سے ہر آفیسر، ہر کانسٹیبل تقریباً 1 سال کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ایسی ان میں کیا خوبی تھی، کیا دیکھا ہے پنجاب پولیس نے کہ یہ 1.5 سال سے وہاں سے رکے ہوئے ہیں، ان کا ٹرانسفر نہیں ہوا. اور نمبر 2، ان کے خلاف میں نے یہی کمپلین کی تھی کہ یہ کوبہ خانہ چلانے والی اور منشیات فروشوں کے ساتھ مل کے ان کی ملی بھگت سے یہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے. پہلی اپلیکیشن میں نے ڈی ایس پی شورکوٹ سٹی کو دی. دوسری اپلیکیشن میں نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جنگ کو دی. اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی. تو کمیٹی وہ بنی کہ وہیں پہ واپس درخواست انہی کو جو الزام لیتے ہیں انہی کے پاس چلی گئی، وہی ایس ایچ او، وہی ڈی ایس پی. وہاں پہ جناب انکوائری میں یہ بندے بے گناہ قرار دے دیے گئے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ویسا کیا ہوتا ہے کہ یہ بندے، یہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ اس کو بے گناہ قرار دیتے ہیں. جی انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ میرے پاس وہ ان کا بنا ہوا جواب میرے پاس موجود ہے کہ یہ انہوں نے لکھا کہ نہیں جی یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے، یہ صرف الزام ہی تھا. اور یہ 8 تاریخ 11واں مہینہ 2021 کو یہ ایس بی شورکوٹ سٹی، یہ ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ جاری ہوتی ہے کوبہ خانہ کے متعلق. اور میری اپلیکیشن اس سے پہلے کی ہے. یہ بعد میں رپورٹ جاری ہوتی ہے. اس رپورٹ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ کوبہ خانہ چلاتی ہے عورت، اور آج تک اس عورت پہ بھی مقدمہ نہیں دیا گیا. کہ اپنے ہی ان کے ادارے ہمیں چھوڑیں، ہمارا تو کام ہے نا ہائی لائٹ کرنا، سچ دکھانا، حق دکھانا. ہمیں چھوڑ دیں. یہ میں بتا رہا ہوں جنگ پولیس کے حالات، ہمیں چھوڑ دیں. ہم نے انکشاف کیا، اپلیکیشن دی، کمپلین کی، کوئی ایسی چیز نہیں لکھی گئی. تو اس کے بعد اویس صاحب یہ 11ویں مہینے میں انہی کے خلاف یہ رپورٹ بناتے ہیں اور ادارے بناتے ہیں. ہمیں تو چھوڑ دیں، ہم تو چلو جھوٹ بولتے ہیں جی ان کے مطابق. اب یہ ادارے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ حالات ہیں وہاں پہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے، ملازمین کے. جیبیں گرم کی، رات کو گئے، گشت پہ نکلے، ڈیرہ ڈاری والے لوگ ہیں وہاں پہ سوئے، صبح اٹھے، منتھلیاں نہیں، سیدھا اپنی ڈیوٹی آف کی اور وہ گئے. تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا جو انہوں نے ریڈ کی بلا وجہ آپ کے گھر؟ تو آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ تو اس پہ میں ممبر ہوں تحصیل پریس کلب شورکوٹ کا. تو ہمارے صدر صاحب ہیں، ان کو میں نے بتایا. مجھے گھر سے جب کال آئی میں نے کہا اس طرح میرے گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، پولیس بلا وجہ جا کے میرے گھر میں گھسی ہے، نہ میرے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے، نہ میرے اوپر کوئی اپلیکیشن ہے، تو کس وجہ سے یہ بندے گئے ہیں؟
آپ پتہ کریں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وجہ کوئی نہیں سامنے آ رہی اور سب یہی کہہ رہے ہیں. مختلف لوگوں سے بھی میرے رابطے تھے جو وہاں کے لوگ ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابھی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریڈ کیا ہی نہیں ہے. یہ مکر گئے اس بات سے کہ ہم نے کوئی ریڈ نہیں کیا. اب کرتے کرتے بات یہاں تک آ پہنچی کہ یہ جو بندے ہیں ماننا شروع ہو گئے. ایک ان کا ہی پیٹی بھائی ہے جس نے میرے ساتھ رابطہ کیا فون پہ, جس کی ریکارڈنگ میرے پاس بطور پروف میرے پاس موجود ہے. یا تو اب ایسا بھی یہ مجھے دکھائیں نا کہ کون سی عدالت سے یہ کون سا آرڈر لے کے میرے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں. کون سا قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ میرے یہ گھر میں انٹری اس طرح کریں, کسی کے دروازے توڑ دیں اور بلا وجہ توڑ دیں. میں آج بھی آپ کو یہ چیلنج کر کے بتا رہا ہوں آن کیمرہ کہ یہ میرے خلاف اگر کوئی ایف آئی آر ہے, میرے خلاف اگر کوئی ایپلیکیشن ہے اس ڈیٹ سے پیچھے کی, 1-2 دن بعد کی, تو یہ لے آئیں نا, کسی پلیٹ فارم پہ لے آئیں, چوک میں بٹھائیں, میرے ساتھ بات کریں کہ یہ آپ کی غلطی ہے اور اس وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو میرے گھر گئے ہیں میں اس کی CCTV فوٹیج اور تمام تر یہ پروف میرے پاس موجود ہیں. اور یہ وہاں کے تیر منج SHO ہیں, ان سے کل ایک میرے دوست کی بات ہوئی ہے, وہ بتا رہے تھے کہ اس کا میرا نام لے رہے تھے کہ آصف کا تعلق کرمنل لوگوں سے ہے. او بھائی میری بات سنو, اگر اویس صاحب میرا کوئی ایسا کام ہے تو میں آن کیمرہ کہتا ہوں کہ یہ بندے میرے خلاف ثبوت لے کے آئیں, میں اپنی وہیں پہ گرفتاری دوں گا. اگر یہ پنجاب پولیس, بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ خود ہی جج اور خود ہی جلاد بنے ہوئے ہیں شورکوٹ پولیس. یہ ایک واقعہ نہیں ہے ضلع جنگ کا, کئی بار ایسے واقعے پیش آ چکے ہیں. اس کے علاوہ مطلب اور بھی واقعات ایسے ہوتے رہ گئے ہیں کہ وہ بلا وجہ کسی کے گھر ریڈ کرتے ہیں اور وہاں سے مطلب اپنے معاملات کرتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی کرتے ہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. جی بالکل ہوا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ریکارڈنگ وہ بھی موجود ہے, ہم موقف لینے گئے تھے وہاں پہ, ہم نے ان کی خبریں بھی چلائی تھیں, وہ آپ کو میں ویڈیو بھی دے دوں گا. ہوا کچھ اس طرح کہ انہوں نے نا موضع اپوٹس جنیانہ میں ایک گھر پہ ریڈ کیا. وکاس ہے سندھو ASI تھانہ وریام سے, تحصیل شورکوٹ ہی آتی ہے اس میں. تو ان کے خلاف میں نے خبریں نشر کروائیں کہ بلا وجہ وہاں پہ بھی دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں جناب, عورتوں پہ تشدد ہوا ہے, ان کا یہ مال مویشی کھول کے یہ ساتھ لے گئے. اچھا وہاں پہ ہوا کیا کہ ہم نے جا کے وہاں پہ کوریج دی, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم تو حق دکھانے کے لیے ہیں, ہمارا کام ہی یہی ہے, ہم نہیں رکیں گے, ان کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے کسی صورت میں بھی. وہ حق دکھانا, وہ سچ کی خبر نشر کرنا, وہ بھی میرا جرم بن گیا. وجہ کہ وہی سرکل ہے, وہی DSP صاحب ہیں اور وہی مطلب تھانہ ہے, انہی کا تھانہ ہے جس کی میں نے وہ خبر بریک کی ہے. میں آن کیمرہ کہتا ہوں اگر میں نے نہیں لگائی, ان کی رنجش نہیں ہے میرے اوپر, تو آئیں میرے ساتھ یہ چوک میں بیٹھ کے بات کریں, جو میرے خلاف ان کے پاس ایویڈنس ہے نکالیں, عوام کو دکھائیں, میں سزا کے لیے تیار ہوں. اگر نہیں نکلتے اویس بھائی تو یہ شورکوٹ پولیس غلط کر رہی ہے, بلا وجہ راشی بنے ہوئے ہیں یہ لوگ, اور وہاں پہ اسی طرح مختلف شریف شہریوں پہ مختلف بہانوں سے ریڈ کر کے بھاری رقم بٹورتے ہیں. ٹھیک جی. تو آپ کے گورنمنٹ سے کیا مطالبات ہیں, کیا مطلب کیا چاہتے ہیں آپ کہ گورنمنٹ آپ کا مطلب کس طرح سے ساتھ دے؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا ویس بھائی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ پولیس گردی کا واقعہ پیش آیا ہے, اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے. میرے خلاف ان کے پاس جو ایویڈنس ہیں یہ لے آئیں کسی اعلیٰ افسر کے پاس. متعلقہ انتظامیہ تو پہلے بھی میرے خلاف ہے, میں 1% نہیں چاہتا کہ متعلقہ انتظامیہ میری انکوائری کرے. وہ ویسا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ متعلقہ انتظامیہ کی حالت تو یہ ہے کہ یہی رپورٹ ہے جو ادارے کر رہے ہیں کہ کوبہ خانہ ہے, اور میں اپلیکیشن دیتا ہوں تو کہتے ہیں جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور وہاں پہ میں کیسے انکوائری کرواؤں, کیا کہوں ان کو؟ کل کو سب بچے کی رپورٹ دینے کے لیے یہ یہی ڈرامے کرتے ہیں. کرائم تو ان سے ٹریس ہوتے نہیں ہیں. جو کرمنل لوگ ہیں
ये उनकी खुद सरकोप भी करते हैं, हसनैन गिल और मुजफ्फर मेरे साथ आए, मेरे सामने बैठे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं इनके प्रूफ दूंगा, DVR आप उनके रिकवर करवाएं, जहाँ जहाँ पे ये जाते हैं CCTV फुटेज मैं बताता हूँ, आप निकलवाएं। और अफसरान से मैं ये गुजारिश करता हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो जाएं वहाँ पे देखें कि ये क्या करते हैं, किस तरह लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरह दुकानदारी एक बनाई हुई है कि क्रिमिनल को तो पूछा नहीं जाता। एक शरीफ शहरियों को जनाब एक बाइक पे जा रहा है, उसको रोक के उससे पैसे बटोर लिए, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा के मुकदमे दे दिए। और अवैध साहब मुझे एक बात याद आई है, ये पिछले ही दिनों में एक शोरकोट की अदालत में फैसला हुआ है कि बंदे के ऊपर 9C का शोरकोट पुलिस ने मुकदमा दिया हुआ है। मेरे पास ऑर्डर भी मौजूद हैं, वो मैंने लिए हुए हैं कि 9C का, जिसकी उम्र कैद भी बनती है सजा मेरे अंदाजे के मुताबिक 9-10 साल तो उसकी वैसे भी बनती है। हाँ, मतलब एक शरीफ शहरी पे, या मैं कहता हूँ वो पीता है जो करता है, हमें उसके किरदार से कोई गर्ज नहीं है। बात करता हूँ अदलिया की, मैं बता रहा हूँ कि ये कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। शोरकोट तहसील शोरकोट पुलिस किस तरह मेरिट कर रही है, क्या इनकी कारकर्दगी है, और मज़ीद इंशाल्लाह हम इंकशाफ करेंगे इनके। होता क्या है कि उसके ऊपर 9C का मुकदमा दे दिया जाता है, कुछ अर्सा ये ट्रायल में होता है, ट्रायल के बाद फैसले पे आया, फैसले में क्या साहब, जब माल मुकदमा वहाँ पे जज साहब ने तलब किया तो उसमें से मिट्टी निकली है और खल, ये ऑयल जहाँ पे निकलता है सरसों का, वो मैल, वो कचरा, वो उठा के उस सैंपल में बंद किया हुआ था। ये हालात हैं शोरकोट पुलिस के। मतलब मुंशियात वहाँ से निकाल ली गई? मंशियात निकाली नहीं गई, अच्छा, मसलन झूठो बेबुनियाद मुकदमा दिया गया। वैसा बात ये नहीं है, झूठो बेबुनियाद ये हमारा फैसला नहीं है, ये अदलिया का फैसला है अवैस भाई। ठीक, ये अदलिया ने फैसला किया है, इसमें हमारी कोई बात नहीं है। हम तो ऑर्डर के मुताबिक फॉलो कर रहे हैं ना, कि ऑर्डर किया हुआ है, ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऊपर रिपोर्ट क्या जाती है साहब बच्चे की। अच्छा, तो थाना शोरकोट, ठीक है, सिटी जो जहाँ पे आपका ये वकूआ हुआ, जी जी, तो वहाँ पे मतलब उस थाने में सारे ही करप्ट हैं? नहीं, मैं ये भी इल्ज़ाम नहीं लगाता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने की। जी, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ क्या, अगर शरीफ शहरियों के साथ जो भी पुलिस एहलकार गलत करता है, तो मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मीडिया पे अवैध साहब मेरी कम से कम 1000 के करीब खबर नशर हुई है, और अभी तक मेरे लिए काबिल एहतराम है हमारे DPO साहब हसन असद अलवी साहब, उन्होंने अभी तक कोई कमेटी कायम नहीं की, अभी तक कोई ऐसी इंक्वायरी कमेटी कायम नहीं की कि ये असल मामला क्या था, या मेरे साथ ऐसा राब्ता कोई नहीं किया किसी इनके एहलकार ने, सिवाय एक सफारशी के, वो भी इनका पेटी भाई है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन एयर चलवाऊंगा इंशाल्लाह। वो मुझे कहते हैं जी आपकी लोकेशन वहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और भाई जो भी हुआ आप मेरी लोकेशन ले आओ। आप कहते हो मेरा एक नंबर, मेरे पास 4 मोबाइल नंबर हैं, आप चारों निकलवाओ, चौक में बैठो मेरे साथ, वहाँ पे मैं आपको सब साबित करके दूंगा, और जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन है या जो आपके पास प्रूफ है आप भी लेके आए। देखते हैं कि पंजाब पुलिस का किरदार क्या है तहसील शोरकोट की। ठीक है, चलें, ये बात होती रहेगी, तो यहाँ पे हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो जी नाज़रीन, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तो जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे आसिफ साहब के साथ। तो जी अच्छा, तो आसिफ साहब ये बताइएगा कि आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के दूसरे शहरों की तरह थाना शोरकोट सिटी पुलिस मेरिट पर मुकदमात दे रही है? जी अवैध साहब, बात ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि शोरकोट पुलिस जो है ये कितना मेरिट दिखा रही है, या क्या क्या मुकदमे किस तरह दिए हैं इन्होंने, वो हमने नहीं, अदलिया ने साबित कर दिया है कि ये आपको पहले भी मैंने बताया है कि एक मुकदमा 9C का देते हैं ये, और लिखते हैं कि 2021 ग्राम ये जी फलां बंदे से चर्स बरामद हुई है। ठीक है। तो अदालत में क्या होता है, जज साहब तलब करते हैं माल मुकदमा कि इससे जो बरामद हुआ है वो ले आए यहाँ पे, उसके फैसले की कापी मेरे पास है। ठीक। तो ये बंदे क्या करते हैं जी, वहाँ पे माल मुकदमा ले जाते हैं। जब वो खोला जाता है तो उसमें से ये सरसों का तेल बनाने वाली मशीन पे जो मैल जमी होती है, अच्छा, जो गंदगी होती है, पुलिस अफसरान ले जाते हैं, ये वहाँ पे इन्होंने दी। तो जज साहब ने अपने ऑर्डर में टाइप किया बकायदा कि माल मुकदमा में इन्होंने जेली चरस बना के इस बंदे के ऊपर डाली हुई थी और वो बंदा बाइज्जत बरी हुआ है। ये हालात हैं शोरकोट पुलिस के कि क्राइम तो इनसे कंट्रोल होते नहीं हैं और ऊपर अफसरान को खुश करने के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं ये। ठीक है। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर जर्नलिस्ट के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा या क्या हो रहा है? बिल्कुल वहाँ पे मतलब आम आदमी के साथ पंजाब पुलिस का क्या बर्ताव है, क्या सलूक है, क्या मामलात हैं? बिल्कुल वैसा, वो भी पहले मैंने आपको जिक्र किया है जी कि शोरकोट का एक नवाई इलाका है अपोट जनियाना। ठीक है। वहाँ पे वो भी फारूक वकास नामी एहलकार है, पुलिस एहलकार है। तो वो जहाँ वहाँ पे जाके रेड करता है, रेड करने के बाद वहाँ पे इनकी मज़ामत हो जाती है। जाहिर बात है, जिस बंदे पे बिला वजह बगैर FIR के आप उसके घर में घुसोगे तो वो मज़ामत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ना तो इनके पास कोई आर्डर होता है, ना इनके पास कोई FIR होती है। जाते हैं जी, अंदर घुस जाते हैं। फिर क्या होता है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई है पंजाब पुलिस के साथ, हमारे साथ इन्होंने ये कर दिया तो वो कर दिया, झूठा मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, साहब बच्चे की रिपोर्ट ही हो जाती है। अपने आप को ये बड़े मजलूम भी साबित करते हैं कि हमारे साथ जी ज़्यादा हमारी वर्दियाँ फट गई हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये नहीं पता कि एक शरीफ शहरी, एक आम आदमी के घर बिला वजह घुस जाना, क्या ये ठीक है? बिला तोड़ फोड़ भी आप बता रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, उनके दरवाजे तोड़े गए, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए। इन्होंने तो डेली का वतीरा बनाया हो। ये खुद को जज और खुद को जलाद कहते हैं, ये खुद जलाद बने हुए हैं, खुद जज भी हैं और खुद जलाद भी हैं। ये शोरकोट पुलिस कौन इनको मतलब इस चीज़ के राइट्स देता है कि वो ये सब कर सकते हैं? ऐसे क्या मतलब आखिर इन सब की क्या वजह है? जी अवैस भाई, बात कुछ इस तरह है कि अगर आला अफसरान मेरे लिए काबिल एहतराम है, अगर वो एक बार ये ज़्यादती करते हैं, एक बार किसी शहरी के साथ ये मिसबिहेव करते हैं, बिला वजह उसको जलील करते हैं, उस चीज़ पे अगर एक बार एक्शन हो जाए चंद एहलकारों के ख़िलाफ़, तो मेरे ख्याल में दोबारा ये कभी नहीं होगा कि ये किसी शरीफ शहरी को या बेगुनाह बंदे को पकड़ के इस तरह हवालात में भेजेंगे। आप यकीन माने कि कुछ अर्सा पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल जंग का दौरा किया था, मतलब गया था, वहाँ पे मेरा विज़िट हुआ था किसी दोस्त की वसाखत से। वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने क्या देखा, चंद बंदों की मैंने मुलाकात की। वैसे मुलाकात में क्या होता है कि हर बंदे का एक ही रोना था कि हम बेगुनाह हैं। मतलब कहने का मकसद ये है, आप जेल में जाएं, देखें कि 100 में से 80% लोग बेगुनाह हैं जिनके ऊपर इसी तरह मुकदमे दिए हुए हैं। ठीक है। तो मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि पूरे मतलब थाने की मिली भगत से ये सारे मामला तो? जी बिल्कुल, ऊपर अफसरान को खुश करने के लिए, साहब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए ये सारा कुछ, ये सारा ड्रामा रचाया जाता है। अभी मुझे बताएं ना कि मेरे खिलाफ कौन सी FIR है, मुकदमा नंबर क्या है, एप्लीकेशन किसने दी है, मेरे घर पे रेड क्यों किया है, और वो भी रात को 1 बजे। कौन सा इनके पास अदालत का ऑर्डर था? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है।
کہ کیا یہ کس طرح سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. چلیں ہم کوشش کریں گے ان سے ان کے آپ کے سوالات کے جواب لینے کی، تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. تو مزید آپ کی کیا مطلب کیا مطالبات ہیں آپ کے گورنمنٹ سے؟ میرے مطالبات یہی ہیں کہ آئی جی پنجاب، وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے. انکوائری کریں وہ کہ انہوں نے میرے گھر پہ ریڈ کیوں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ انکوائری کمیٹی بنانے کی وجہ سے کل کو کسی شریف شہری پہ کوئی جھوٹا مقدمہ نہ ہو. ہمارے ساتھ تو چلو جو ہوا سو ہوا، مزید کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیں اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.